हेलो गाइस, आप सबको फिर से स्वागत है मेरा चैनल पर। और आज मैं ये गांव की ज़िंदगी आप लोग को दिखाना चाहूँगा। और ये बिल्कुल जो मेरा खेत का सामने है, और एक छोटा सा बच्चा कितना मेहनत से उसका पिताजी को मदद कर रहा है। तो मैं बिना ज़्यादा बात बोले मैं उसका सामने से जाके आप लोग को विजुअली दिखाना चाहूँगा। तो चलो, मैं यकीन है कि आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लगे। तो सभी हमें खानी नहीं करना, हमें यहाँ खेती दिए इन्हें गुरु लगाए कि ले मोहन ब्राग खुदी से कुले टाइम बिची खाओ इधर करने। तो सही ड्राइवर तो छोटो है छोटो ड्राइवर तो ताला काम बिची फाल बचा है कि ले आगे दादी मुझे सही ना है तो बिची फाल हुआ ताकि आरो ताई नीचे फाले तो अतला लता मगो आज ना अच्छा देखी तो हाले तो सभी इतना खराब गुड़ी था क्या इतो रो इतने ऐसे मान बिची ना तो ये तो खत्म कर ले ताकन रेस्ट करो। और यदि ताला पार्टनर ये तो व्हाइट शर्ट व्हाइट स्वेटर लगा दो ताला पार्टनर तो itu sih tala itu hal mar thakya tala partner to tajun gurina milagina kam jule ase aro yate itu uncle kheti malik aro yate didi to takhan la kam sabi pichi joldi ra khatam kori dise ita recently itu takhan itu khundi se aro yate itu fishery tata ekla ra itu han banai se aro taila hat la kamal tu ki ase koile do moi ekta khushi ba do taila fishery kinia pathor concrete na build guise do sabi man accurate bra banai na je to man sundur ra banai na je to sabi aro ami like di do do se just next to my farm. और गाइस इडिया नीचे दे सभी ताइहन ताते भी हमें ला अंगल ला ताला फिशरी खुंदी है तो इधर भी दिखाई दियो तो फिर तान ला एक्सरसाइज हो की को और ये सभी महिला इधर भी हमें ला अंगल ला से फिशरी बोले भी अंगल बोले भी दिता अंगल आते महिला ये और इधर नीचे दे इधर अंगल अलग itu छोटो वाला और ये अंगोर वाला तो ताचुन फिशरी पिसी असर दे जे yang suko oh yang suko hot disi yang subi mi aku besi yang subi mental ko oh itu se amila angala kiti je itu tala pani khiti na aro itu tan recently boila ra ta yang fishery banai na rakhise hoili bi इदिया मन जेसीबी रा रास्ता नतुन खंदिसे तो याते जेसीबी लगाइ दि तो ताइबि सही ताला आके अलप छोटो थाकिसे आटा थाकि तो इतो कानि अलप खंदिओ गइना जेसीबी लगाइसे होलिबि पिछि टिप तो खंदा नै आरो चिदो ताला खेती दे हेल्पर्स खान मदद करा मन काम करा मनु आरो इतो अंगल ला माइदो आरो इतो मोला अंगल दे दे तो जुदा अच्छा अंदा खाबले ताई पैसा पठाबि दे बेनो कइसे उसा जे হয় तो सभी जोन नहीं खरा करे से तो
Tam Terus kan aja. Saya youth kan aja. Dia हम हम तो बिसी strength बिसी লাগে juga तो kan pura manu morum guru guys aro itu lagi nan खुशी पाइছে morum bra like share comment follow bina tu apnian dia se last to dia boleh tadi video aro takkan lah ya dia agi dia takkan lah ya dia core lagi je beli bi takkan lah core itu shift kuri je खेती ला core na agi dia panai na tagi je hoita tu jadi fale shift kuri aro kile fale ani je takkan I don't have any clue with that because এতিয়া আজিকালি ধান লাগাবলে টাইম হৈছে আৰু এইটো পানী খেতি আছে তো সবি এইটো আছে এতিয়াতো কাম কৰো সবতে পাই থাকিব দে কিলে এতিয়াতো কনিছনা সিজন আহিছে না ধান লাগাবলে তো সব মানুহ নিকা খেতিতে আই কিনে ঘুমাই কিনা না কাম কৰি থাকিব আৰু মই ফালবা টান লাইটো দেখাই দিব দে কিনা কিনা তো দিছে ইমান লোকেশন বেশি পালা আছে কিলে রাস্তা তাতে আছে আর ফিশারি ইয়াতে কি সামান আনি লেবি আরাম রাও তাই না না চুপচাপ ইনি রাখে বলে লাই আছে ಇದು আর ফার্স্ট ಇದು ক্লিপ মারাতো এটা আছে তালা তাকান না খেতিলা লোকেশন বেশি পালা আছে তো আপনি কান ಇದು মইলা ভিডিওটো খুশি পাইছে কইলে মরমরা লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করিবি তো মই নেক্সট ভিডিও লৈ কিনা আর নেক্সট টাইম দে আর আইব So have a great hours ahead guys.